أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس بعض خلقنا من هغ سوق دی یقولو سیائی آمنا سمو ایمان روڑے دا باللہ پو اللہ وبالیوم الآخر و پورز رستنی باندی اللہ وی وما هم بمؤمنین ندی دوی ایمان روڑن کی دزڑنا یخادعون اللہ والذین آمنوا یخادعون اللہ دوککی اللہ سرا پخپل خیال کی والذین اوہغ کسانو سرا آمنو سے مان روڑی وما یخدعون الا انفسهم او دوکن کئی دوی مگر خپلو زانونو سرا وما یشعرون او دوی پوہیگینا فی قلوبهم پزلونو د دوی کی مرض د منافقت دا فزادهم الله مرضا نو زیاد دی کی اللہ دوی لر مرض یا فزادهم الله زیتوی اللہ دوی لر مرض د منافقت ولهم او دوی لر عذاب علیم عذاب وی دردناک بما کانو یکذبون په سبب داغی دوی دروغ یائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کلا چو ویلیشی دوی لرا لا تفسدو فساد مکوی پزمک کی قالو نو دوی پو جواب کی آئی انما نحن مصلحون بشکا میو اصلاح کون کی الا خبردار انہم یقینا دوی هم المفسدون هم دوی دی فساد کون کی ولیکن لا یشعرون لیکن دوی نپوئیگی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کلا سو ایلیشی دوی لرا آمینو ایمان راوڑی کما آمن الناسو لکسرنگ ایمان روڑی صحابہ کرامو قالو نو دوی ورتیائی انؤمنو ایمو ایمان راوڑو کما آمن الصفا لکسرنگ ایمان روڑی بیوکفانو الا خبردار انہم یقینا دوی سدی هم الصفا دوی دی بیوکفان ولیکن لا یعلمون لیکن دوی پوہیگینا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کلا زدوی مخامخشی حق کسانو سرا زیمان روڑی قالو ندوی ورتے آئی آمنا مهم ایمان روڑی وَإِذَا خَلَوْا کلا زلارشی الى شیاطین مخبل مشران سرا قالو ندغ کشران دی مشران تیائی انا معکم یقینا مدتا سسریو انما نحن مستہزئون یقینا منگٹو کی کون کیو مومنان پری اللہ صدا یستازعو سزا دی ٹوکو بویر کی بهم دوی لرا ویمدهم فی طغیانهم یامون او پریدی دوی لرا پسر کشید دوی کی یامون ایرانو پریشانا اولائک الذین دا حق کسان دی اشترو چغوری کا الضلالتا گمراہی بالہدا پا مقابل دا ہدایت کی فما ربحت تجارتهم پس ہیچ فیدہ ونکا تجارت دوی وما کانو محتدین او نودوی سملار مندن کی مثلهم مثال دمکی خلقو دا نبی علیہ السلام کمثل الذی پشاند غسڑی دا استوقد نارا سبلک اور فلما ہر کلا اضواءت ما حوله کلا زرنا کد اور ما حوله چاپر دد سڑینا ذهب الله بنورهم نبوت لا اللہ رنا دد خلقو
وترکهم او پری خودل دوی لرا فی ظلمات پتیرو کی لا یبصرون سنگوری حق لرا سمن اللہ وی کردی دا حق اوریدونا بکمن گنگیان دی دا حق یلونا عمیون رند دی دا حقنا فهم لا یرجعون پس دوی نرگرزی حق تا او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق او کصیب او مثال د قرآن پشان د باران دا من السماء صدا باران د اسمان طرف نوی فی پدی برن کی ظلماتن تیریوی ورعد نو گرز گرز وبرق نو برشناوی یجعلونا گرزوی دوی اصوابعهم سرون دا گوتو خپلو فی آذانهم من الصواعق پوغنو خپلو کی من الصواعق دا وجد تندرنونا حذر الموت دا ویری دا مرگنان واللہ واللہ صدا محیط رگرون کدا بالکافرین کافران لران یکاد البرق یخطف ابصارهم نزدی دا برشنا نجدو دا برشنا یخطفو سوتشتی ابصارهم نظرون دسترگو دوی کلما ہر کلا ازواء لهم مشو فیه کلت رنا کی دا برشنا لهم دویتا مشو فیه نروانشی دوی پدے رنا کی وَإِذَا أَزْلَمَا کلت تیرشی علیہم پدوی باندی وَإِذَا أَزْلَمَا کلت تیرکی علیہم پدوی باندی قامون وداری وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ کچرتا خوخوید اللہ لذهبانو بطلی بیوی بسمعهم طاقت دا اورید لددوی و ابصارهم طاقت دلیدو ددوی ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ صدا پہر شیبان دے قدرت